guys! Welcome to my vlog! So today's video guys, dahil bare months na po at tayo po ay, ako lang po pala, ako po ay excited na mag-decorate po ng munting bahay po namin. Dahil po may mga, dati pa po akong mga decoration for Christmas, so nilagay ko na po siya kasi excited po tayo guys. Ako lang po pala. Sorry naman. Excited po ako kasi gusto ko po pagpasok po ng bare months, positive po lahat. So, pasok po yung mga blessings, ganon. Hinahanap po natin. So, good vibes lang po. So, ayan nga guys. Nilagay ko na po yung mga pang-decoration ko po sa bahay pang Christmas. Dahil Christmas na po yan sa atin. So, yan guys, papakita ko sa inyo. So, ayan na guys, yung nilagay ko pang decoration ko for Christmas. So, ayan lang po muna, simplihan po natin. Yan lang po, Merry Christmas and Happy New Year guys. Ayan po, nakabitin po si Santa Claus. Ayan guys, and then, meron po tayong bilhin guys. So, ayan guys. Pailawin po natin. So, ayan guys. Yung bilhin po natin. Pinailaw ko po. Para po makita nyo po yung ilaw guys. Tsaka ano po yan. Napapalitan po yung ilaw niya. Ayan siya guys. Paano nyo po pailawin. Yan, and then, yan. Steady lang po. Yan, diba guys? Ganda. Yan po si Mama Mary and Baby Jesus. Yan guys. Diba guys, advance po tayo. Ako lang po pala, advance po ako mag-decorate po ng pang Christmas. Every year po yan, inabangan ko po yung bare months. Nakaraan po kasi, September 1 pa lang po, naglagay na po ako niyan. So, yan guys. Diba? Ganda guys. Kaitan po natin. Yan. So, yan po siya. Merry Christmas everyone. Yan guys. At yan naman po sa amin pong pinto. Merry Christmas. And my bell po siya. Yan guys. Yan po si Papa Jesus, si Mama Mary. Yan. And then, napasabit po tayo dyan guys. Have yourself a Merry Little Christmas guys. Yan. Yan siya guys. Yan lang po ang aming munting tahanan na Christmas na po. Yan guys. Yan siya guys. Di ba ang ganda niyan? So, Merry Christmas everyone. Bye. Thank you for watching.